Louie Boy! Happy graduation! Hi, Nino! Hi, by Louie. Congratulations pala. And, happy ka sa mga achievements. Isa lang ang kulang sa mga. Rest ng bata. Hello, Pugs. Ay, congratulations sa class 2020, especially kay kababayang buo, Sir Louie Paginawan. Congratulations. Meg, congrats and congrats sa batch natin. God bless. Meg, congrats Meg. Good luck sa career mo and stay strong sa inyo ni Pat. Hello Meg, congratulations, graduate ka na. Kag kamo nga mga taga-batch ko nga taga South Cotabato. Happy gid ko Meg, nga graduate na kamo. Biskan na una kamo sa amon, happy gyapon ko para sa inyo. Kay kamo lang nga taga South Cotabato, tatlo ang matitikas nga nag-graduate sa aton nga batch sa 2020. Kag ano Meg, stay humble, kag amo lang gyapon, kag ang samanta. Salamat sa mga libre nga gilibre mo sa amon. Kag yes, biskan nauna ka sa amon, ikaw si Pagli, biskan nauna ka. Ikaw gyapon pinaka itom. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko lang po sanang batiin ang aking kabatch na si Insin Paglinawan. Brad, congratulations! Sa wakas, graduate na rin. And nalulungkot ako dahil hindi ako nakasabay sa inyo ngayong taon. And nagpapasalamat ako sa lahat ng ating pinagsamahan. From 4th class to 3rd class hanggang sa sumali tayo sa isang committee. Sa lahat ng performance na kasama kita, napakabuti mong tao, Brad. Congrats ulit, and good luck sa future. Sana maabot mo pa yung mga mga pangarap mo pa sa buhay. Kita-kita tayo sa labas, kami naman. Good luck. Hello Louie, congratulations and happy graduation day. I pray all the best in your life. So God bless sa inyong career, personal life, sa inyong family. So see you soon and God bless. Nakailang take na ako ha. Anyways, eto totoo na. Hello Louie, congrats dahil tumagal kayo ni Precious. Yun yung congrats. Eto totoo na. Congrats Louie Medina Paglinawan dahil ikaw ay graduate na at alam kong sobrang dream mo to, lalo na ang family mo for you. So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hi Louie, happy graduation. Serve the people and stay safe. Bye! Congratulations! Happy graduation! Congratulations, bye! Look how far you've come, especially being our class regimental commander. And with this pandemic, it really shows character and how you are as leader, diba? And now that you are graduating, you will be a Coast Guard officer, and I know that you will be great because you are ready and you can do this. And we are very proud of you, and somehow we knew you'll be great. You know, you are always great at what you do. So, congratulations, bye! Whoop, whoop, whoop! I'll see you in a year! Hi! Congrats! Hi! Insane Paglinawan, sir. You know, insane. Congrats, pre. So, as graduate ka na rin. Nauna ka sa akin. Ayos talaga. Ingat dyan sa pagiging Coast Guard. Huwag ka nang patulog-tulog kagaya sa classroom. Lakas talaga mo sa panahon. Tsaka lakas mo sa girlfriend mo. Ayos. Yun, ingat. Congrats, Brother Louie. Congrats Louie! Good luck sa career. Stay safe and God bless. Among bunso na GGSS kaayo, gwapong-gwapo sa sarili, wala yung ibang hinachat, kundi gwapo ko. Congratulations on your graduation. You have achieved another milestone sa imong kinabuhi and proud kayo sa imong na-achieve. You have proven your worth and dako kaya mong pasalamat sa Ginoo kay nakagraduate na jud ka after 10 years. 10 years na ba? 10 years na siguro. Dugay-dugay naman sige pa eskwela sa mama sa imuha. And unta, maging best officer ka sa field na imuha gipili.
Once again, congratulations and always make your mama and Precious proud. Bye! Congrats! Happy graduation! Hi, Mahal! A huge, massive congratulations on finally graduating on your second degree. What an accomplishment. I know you guys are kind of sad because of the situation that we have right now. You didn't end your stay inside the academy the way you anticipated it, but let's just be grateful for God's protection and provision during this time. I know you've put in a lot of efforts, years of sacrifices to get this degree. This COVID-19 has taken a lot from you, but it's not taken away your strength and hope. You are very strong. I know how much you love this country, and I really believe that you can serve this country and the people with all your mind and heart. Once again, congratulations. See you soon. Love you. Noy, congratulations! Noy, happy graduation. After 4 long years, nakapot mo na gid ang imo nga pangandoy sa kinabuhi. Wala man kami dira para ma-witness ang isa sa pinaka-importante nga panghitabo sa imo nga kinabuhi. Gusto namin ipaabot sa imo nga dako gid ang aming kalipay kay nakapot mo na gid ang imo nga pangandoy. Damdamo gid nga mga trials ang imo nga nalampasan ang imo tungod sa imo nga strong determination. Munta wish kami nga maging maayo ka nga leader sa ulihing nga adlaw. Hinumdumi nga ari lang kami permis sa imo, nagasuporta. Enjoy your day and keep safe always. Anoy, nagsalamat kami dyan mo nga natapos ng yun. Sa upat ka tuig, ang pag-eskwela dyan sa akademi, na handom nimo, handoman na. No, yung magpadayon ka sa imong paging leader. So, ning adlaw, maayo, napunta nga, maayo mong pagdala sa inyong tao. Bisan wala kami nakatin sa imong graduation, pero papasalamat kami.